अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को मोटिवेशनल थॉट्स की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप ये सोचें कि 10,000 फुट की बुलंदी से एक परिंदे को या किसी परिंदे के बच्चे को गिराया जाता है, तो वो ज़मीन की तरफ कितनी तेज़ी से नीचे आएगा। यानी ग्रेविटी उसको कितनी तेज़ी से अपनी तरफ खींचेगी, ये आप इमेजिन कर सकते हैं। और अब ज़ाहिर है जिस बच्चे को उसने गिराया है और वो अब या तो डरेगा या ज़ाहिर है वो मरेगा। और और ज़मीन की तरफ आते हुए उसको कितना खौफ आएगा 10,000 फुट की बुलंदी से, ये आप सिर्फ ख़्याल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, ये मैं बात कर रहा हूँ मादा अकाब की। मादा अकाब, अकाब सब लोग आप वाकिफ़ हैं, बहुत निडर और बेबाक परिंदा है। ये उसकी तरबियत का एक हिस्सा है अपने नौज़ायदा बच्चे के लिए। जी नाज़रीन, मादा कौवा क्या करती है? वो अपने बच्चे को उठाती है और वो 10,000 फुट की बुलंदी पर ले जाके उसको नीचे की तरफ छोड़ देती है। होता क्या है, वो बच्चा ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब ज़मीन की तरफ तेज़ी से जब वो बच्चा आता है, तो उसको नीचे ज़मीन जब तेज़ी से अपने करीब आते हुए दिखाई देती है, तो उसका खौफ बढ़ जाता है और वो अपने पर फड़फड़ाने की कोशिश करता है, इधर-उधर देखता है, नज़रें घुमाता है, अपनी माँ को देखता है जिसने उसे फेंका है, लेकिन उसे कहीं नज़र नहीं आती। और फिर वो क्या करता है बच्चा, बच्चा अपनी सी कोशिश में जितना उससे हो सकता है उस उसकी ताकत के मुताबिक वो नीचे जाते-जाते ज़ाहिर है ज़मीन जब नीचे आती है तो वो उसका खौफ जो है वो डर जो है मौत की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन फिर अचानक उसको अपने करीब जैसे ही पैरों की फड़फड़ाहट सुनाई देती है और वो देखता है कि मेरी माँ आ गई है, और उसकी माँ क्या करती है, उसको बिल्कुल ज़मीन के करीब पहुँचकर अपने पंजों में दबोच लेती है और दोबारा उसको पहाड़ी पे जाके अपने घोंसले में रख देती है। नाज़रीन, ये अमल मादा अकाब उस वक़्त तक जारी रखती है, जब तक कि वो बच्चा खुद से उड़ने के काबिल नहीं हो जाता, जब तक कि उसका खौफ उसकी ताकत नहीं बन जाता। कितनी खतरनाक तरबियत है ये, और कितनी मुनफ़रद तरबियत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ उस बच्चे का खौफ ख़त्म करने के लिए। अगर वो उसको वहाँ 10,000 फुट की बुलंदी से नीचे ना फेंके, तो कभी भी वो अकाब का बच्चा नहीं बन सकता। वो हमेशा चिड़िया या कौवे जैसा रहेगा। लेकिन उसको माँ को पता है अपनी काबिलियत का भी और बच्चे की काबिलियत का भी, कि ये उड़ेगा। इसलिए वो 10,000 फुट से उसको नीचे फेंकती है। और एक दिन आता है नाज़रीन, वो बच्चा उड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल औकाब की तरह। और दूसरा, इसके बारे में बहुत कम लोग नाज़रीन जानते हैं, जो मादा अकाब है, वो जब नर अकाब के लिए अपने लिए वो नर अकाब का उसको चूज़ करना होता है, इंतखाब करना होता है, तो वो क्या करती है भला? वो उसके लिए भी यही शर्तें दोहराती है। वो भी किसी ऐरे-गैरे या किसी कमज़ोर या किसी बुज़दिल अकाब को पसंद नहीं करती, चूज़ नहीं करती। वो क्या करती है, वो नाज़रीन ऊपर से पत्थर का टुकड़ा फेंकती है, और जो अकाब होता है, जो कंटेंडर होता है, जो उससे शादी करना चाहता है, वो बिल्कुल उसको पकड़ने के लिए जब वो पत्थर का टुकड़ा नीचे ज़मीन की तरफ बड़ी तेज़ी से आता है, आप कह लें कि जब ग्रेविटी खींचती है पत्थर के टुकड़े को, तो वो तकरीबन 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ट्रैवल करता है। लेकिन एक ऐसा अकाब भी है अकाबों की किस्मों में, कि जो 300 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से नाज़रीन अमूदी तौर पे नीचे आता है ज़मीन की तरफ। 300 किलोमीटर पर घंटा, फ़ी घंटा। और वो उसको पत्थर को पकड़ता है, दबोचता है, मादा के पास ले जाता है। फिर भी वो मुतमईन नहीं होती। वो इस अमल को उतनी दफ़ा दोहराती है कि उसे इत्मीनान हो जाए। नाज़रीन, ये अकाब जब इनकी मैं मिसाल या कहानी आपको सुना रहा हूँ, इसलिए कि अकाब जो है ये जितनी भी हयातियात है उड़ने वाली, उन सब में एक प्रोमिनेंट यानी एक वाज़ेह मुकाम है इसका।
وہ چاہے بہادری ہے، وہ چاہے طوفانوں سے لڑنا ہے، وہ چاہے شکار پر جھپٹنا ہے، ان سے بہتر کوئی نہیں پرفارم کر سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ جب یہ عمودی طور پہ 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شکار پر جھپٹتے ہیں تو وہی شکار بچے گا جو زمین کے نیچے چلا جائے گا، باقی اگر وہ زمین کے اوپر ہے، فضا میں ہے، پانی میں ہے، وہ نہیں بچ سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ بلندی سے جب چیزوں کو پھینکتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بچے کی مثال دی، یہ کچھوے پر وہی ایگزامپل فٹ کرتے ہیں، یہی فارمولا لگاتے ہیں۔ کچھوے کا خول کتنا سخت ہوتا ہے، جو اس کو کچھوے کو اٹھاتے ہیں اوپر ہزاروں فٹ بلندی پہ لے جا کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں چٹانوں کے اوپر، وہ چٹان پر جب گرتا ہے تو اس کا خول ٹوٹ جاتا ہے اور کچھوا ان کا آسان شکار بن جاتا ہے، حالانکہ کچھوے کا خول بہت سخت ہوتا ہے۔ لیکن عقاب ایک ایسا پرندہ ہے جو اس کو توڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے اور اس کے پاس دماغ بھی ہے اس کو توڑنے کا۔ تو ناظرین، عقابوں کا یہ جو لیسن ہے، یعنی زندگی میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ہارڈ شپس ہوتی ہیں، جو مشکلات ہوتی ہیں، یعنی آپ جب لڑتے ہیں کسی بھی زندگی کے سٹیج پہ، تو آپ کو سخت جان ہونا چاہیے، آپ کے پاس دماغ ہونا چاہیے، آپ کا ڈر اور خوف جو ہے وہ طاقت میں تبدیل ہونا چاہیے، تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں عقاب کی جیسے میں نے مثال دی، وہ اس سے ہر پرندہ ڈرتا ہے، اس سے ہر شکار ڈرتا ہے، وہ بالکل آپ ایسے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ فضا کا شیر ہے، وہ فضا کا بادشاہ ہے، جیسے جنگل میں شیر بادشاہ۔ اب اس کے بچے کی تربیت سے لے کر اور پرورش سے لے کر اور اس کے شکار کرنے تک اس میں کسی قسم کا خوف نہیں پایا جاتا۔ اس پرندے میں یہ اتنا نڈر اور بے باک پرندہ ہے کہ یہ ہر شکار پر جھپٹ پڑتا ہے بے خوفی سے، اور یہ واحد پرندہ ہے جو 10,000 جیسے میں نے بتایا فٹ کی بلندی پہ اڑتا ہے، اور جب بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے، طوفان آتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کوئی پرندہ آپ کو فضا میں نظر نہیں آئے گا سوائے عقاب کے۔ یہ مخالف سمت میں اڑتا ہے ہوا بھی، آپ نے جیسے علامہ اقبال کا بھی شعر ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، کہ وہ مخالف ہوا میں جب اڑتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر ایک جذبہ ہے کسی کام کو کرنے کا، کسی ٹارگٹ کو حاصل کرنے کا، اسی لیے یہ کامیاب ہے۔ تو اس کی لائف سے سیکھنا چاہیے ہمیں، یعنی ہمیں اپنی لائف کو عقاب کی لائف کے پیٹرن پہ گزارنا چاہیے، مشکلات سے لڑنا چاہیے، پھر ہی کامیابی ملتی ہے۔ اور ہمیں ہر اس کام کو آسان بنانا چاہیے جو ہمیں مشکل لگتا ہے، جو ہمارے اندر ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے، ہمیں اس پہ حاوی ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنے کومنٹس میں ناظرین اظہار کیجیے گا اپنے خیالات کا، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔